समस्त को मोर नमस्कार। मु संतोष आपण मानंकु नूतन वर्ष 2024 शुभेच्छा और अभिनंदन। नूतन वर्ष आपणको पई सुख शांति और समृद्धिर वर्ष हेउ। समस्ते भलरे थिबा एया ही मोर प्रार्थना। आज आपण मानंको पई आउ एक वीडियो तैयारी करिया पई जाउची सक्षम आप उपरे। आपण माने जानि जंती किछि दिन तले सक्षम आप उपरे गोटे ट्रेनिंग हैला परे पुणी प्रत्येक जीपी रे समस्त एसएचजी मानकर गोटे सर्वे होता और सही सर्वे रे 15टी क्वेश्चन थिला। से 15टी क्वेश्चन सर्वे करी पुणी ट्रेनिंग कराई थिला एवं ताको अपलोड करा जायथिला। पुणी कहा जायथिला कि सक्षम आप रो ट्रेनिंग परे आपन को 30 दिन परे पुणी गोटे इवैल्यूएशन करा हबो कौन परिवर्तन एसएचजी मानकर आसीची। तेणु जो माने सक्षम आप माध्यम बेसलाइन सर्वे करथिले ट्रेनिंग करथिले सेमानकर 30 दिन अधिक हो जाइछि। सेमानकर केमती इवैल्यूएशन करिवे तो आज वीडियो माध्यम केमिति इवैल्यूएशन को सटीक भाव में पूरण करी पुणी थे अपलोड करिवे से भिडियोटी को आज आपण मन को शिखाइबे चाहूँगी। तेणु चलतु लेट न करी आज भिडियो को आरंभ करवा। सक्षम आप रे इवैल्यूएशन केमती करिवे ता पूर्व आपण मन को किछि कहया पे चाहूबी ना। प्रथमे जेतेबेले सक्षम आप रे सर्वे कले सही डाटा आपण मन को रखिबा को पड़िबो ना। प्रथम सर्वे रे बा प्रथम ट्रेनिंग रे से माने को स्टेज रे थिले बा केमती तांकर सर्वे रो रिपोर्ट थिला सही रिपोर्ट आपण माने रखिबा को पड़िबो। जेमती देखैबी आपण को टिके देखि नियंतु। मु जेतेबेले सर्वे कली एसएचजी मान पचारिकी तथ्य जो 15टी क्वेश्चन प्रश्नर उत्तर बा जो रिपोर्ट पुणी रखी पुणी सक्षम आप रे पुणी थे इवैल्यूएशन करबा समय आपन को सही रिपोर्ट बा सही जो तथ्य काम देव। पुणी बैक कर दउची। वर्तमान सक्षम आप टी ओपन करिबा। सक्षम आप ओपन कला परे आपन को 4टी पिन देखिबो जो पिन आपन देकरी लॉगिन करूचंती। वर्तमान मोर डैशबोर्ड ओपन हो जाइछि। देखंतु एटी जेतेबेले प्रथमे सक्षम आप ओपन कला परे आपन को गुडे देखौथला बेसलाइन डाटा ट्रेनिंग डाटा इवैल्यूएशन प्रोसेस बेसलाइन कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट इवैल्यूएशन देखौथला। किंतु देखुचंते एटी जो तीर चिन्ह मु बुलाउची एटी किछि एसएचजी रेट रे लेखा हेछि। यार माने कोन ना जो जो एसएचजी रेट रे लेखा हेछि एई एसएचजी 30 दिन रो अधिक हो जाइछि एमानकर इवैल्यूएशन करिया पई देखौछि। तळगुट जिबा देखंतु एटी जेतेबेले सक्षम आप ओपन कला परे आपन को 4टी ऑप्शन देखौथिला बेसलाइन सर्वे ट्रेनिंग रिपोर्ट एवं इवैल्यूएशन। वर्तमान कौन सी देखौ नहीं ना 3 नंबर ही इवैल्यूएशन ही देखौछि। तेणु वर्तमान कौन सी ऑप्शन नहीं। जदि आप चाहिए एबे देखिए ना सर्वे करि परिबे नहीं। देखंतु बेसलाइन सर्वे यदि करिवे आपन को शो करिवो नहीं। यदि आप ट्रेनिंग करिवे शो करिवो नहीं। आपन चाहिले रिपोर्ट देखि परिबे किंतु ये सब काम हम ना। इवैल्यूएशन करिवार अछि तेणु इवैल्यूएशन करि परिबे। तेणु इवैल्यूएशन कला परे जदि भी आपन सर्वे गुटे दुटा एसएचजी छाड़ देइचंती किंबा गुटे दुटा एसएचजी रो ट्रेनिंग हेइनी जदि आपन इवैल्यूएशन देखौछि ताहले इवैल्यूएशन सरी गला परे आपन पुणी थे से एसएचजी रो सर्वे एवं ट्रेनिंग करि परिबे। तो चलंतु जिबा इवैल्यूएशन करी देखिबी। वर्तमान इवैल्यूएशन रे क्लिक करंतु। क्लिक कला परे एई पर देखैबो को सेल पर बा को एसएचजी कतटी को सेल पर हेछि देखैबो। पुणी नेक्स्ट रे क्लिक करंतु। नेक्स्ट रे क्लिक कला परे आपन को इवैल्यूएशन लिस्ट ऑफ एसएचजी फॉर इवैल्यूएशन देखैबो। सिलेक्ट ब्लॉक चूज करिवे। सिलेक्ट जीपी चूज करिवे। सिलेक्ट विलेज जो विलेज रो एसएचजी रो इवैल्यूएशन करूचंती जोटा रेट रे लेखा हेछि
से ଭିଲେଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ହିଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଟି ରେଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ରେଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ବି କରିବା ସିଏ ନେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ତ ଦେଖେଇଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଟ୍ ଦେଖେଇଲା, ଏଥିରେ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ନେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ଏଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ନେମ୍ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇଣ୍ଟର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ସେତିକି ଜଣକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାହେଲେ ଓପନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେଇ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବରରୁ 15 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କେତେଜଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଗତ ସର୍ଭେ କଲା ବେଳକୁ, ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ କେତେଜଣ ଅଧିକ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତ ସର୍ଭେରେ କେତେଜଣ 3 ମାସ ଭିତରେ ତା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ତ ଏଇ ମାସେ ପରେ ବା 30 ଦିନ ପରେ ତ ପୁଣି କେତେ ଜଣ ବା କେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା PMJJYରେ ଯଦି ଆପଣ ଗତ ଥର ଯଦି 3 ଜଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ, ତ 1 ମନ୍ଥ ପରେ କେତେ ଜଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା, ସେମିତି କେତେ ଜଣ କ'ଣ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ, କେତେ ଥର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି BC ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଗତ ସର୍ଭେରେ ରହିବ, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ କେତେ ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ କରିଛି, ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବରକୁ ବସେଇ ମିଟିଂ କରି ପୁଣି ସର୍ଭେ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ 15 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ। ଯଦି ନେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ଯଦି 1 ଡେ ପରେ ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯଦି ଗଲା ସିଙ୍କନାଇଜେସନ୍ ତ ଗଲା, ନହେଲେ ପୁଣି ତ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ରିବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ନେଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିକରି ଆପଣ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ତ ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯେମିତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ, ସେଇଟା ଇଭାଲୁଏସନ୍ର ଫଟୋ ମାଗୁନାହିଁ, କେବଳ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ଡାଟା ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ନାଁ ଥିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ତ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିବା ସିଂହ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦେଖାଉଛି, ସିଂହ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତେନ୍ତୁଲିପଡ଼ା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ମା ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲାକେଶ ଦେଖେଇଲା, ନିବେଦିତା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଯେତିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଶୋ କରିବ ବା ରେଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ସେଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଡାଟା ଏହିପରି ପୂରଣ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ।
ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।